السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر الإعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس المستوى الرابع ابتدائي نيفو سي ام 1 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس هذا غادي يكون ديال الغرامير، غادي نشوفوا فيه لو سوجي اي لو فيرب دون لا فراز، إذا الفعل والفاعل في الجملة. إذا كما تشوفوا هذا الدرس هذا ديال الغرامير العنوان ديالو لو سوجي اي لو فيرب دون لا فراز. Avant de commencer, observe cette illustration et dis ce que font les personnages. Quel mot as-tu utilisé pour dire ce que font les personnages؟ إذا كما تشوفوا في ديك الإليستراسيون ولا ديك الصورة عندنا فيها واحد لو متر، عندنا كاتب في لو طابلو بيريمتر، كاتب لو سيركل وداير شي حاجة تما، وكاين دي زيليف، كاين اللي تيشوف في شي كايي، كاين اللي تيسمع ليه، كل واحد شنو تيدير. إذا شنو غادي نديرو؟ ممكن نكتبو باغ إكزومبل لو مaitre explique la leçon ولا لو مaitre pose une question ولا un garçon est en train de consulter son cahier ولا les élèves écoutent le maître. بالنسبة قالك quel mot as-tu utilisé pour dire ce que font les personnages؟ إذا شنو استعملنا؟ قلنا لو مaitre explique، إذا استعملنا لو verbe expliquer. شنو هما هاد لي mots؟ ce sont des verbes. قلنا un garçon est، le verbe être يعني. قلنا les élèves écoutent، le verbe écouter. شنو تيديروا les élèves écoutent. إذا شنو استعملنا les verbes. إذا j'observe et j'élabore. نحاولوا نقراو les phrases. La phrase A. Je répète. Quelle est la formule du périmètre du cercle? La phrase B. Monsieur le Caillon me cherche du regard et me donne la parole. La phrase C. Aucun volontaire. Toute la classe est silencieuse. La phrase D. Ces garçons sont les frères de mon grand copain Omar. إذا كما تشوفوا عندنا دي phrases هنايا فيهم دي verbes وفيهم دي sujets. إذا غادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون. السؤال الأول قالك repère le verbe dans chaque phrase et mets-le à l'infinitif. إذا غادي نحاولوا نحددوا لو verbe في كل phrase ونديروه في l'infinitif. نبداو بلا première phrase. Je répète. إذا répète, le verbe répéter, c'est un verbe du premier groupe. Quelle est la formule? Quelle est, c'est le verbe être, la formule du périmètre du cercle. La phrase B. Monsieur le Caillon cherche, le verbe chercher, de regard et me donne, le verbe donner, la parole. La phrase C. Aucun volontaire, toute la classe est, le verbe être, silencieuse. La phrase D. Ces garçons sont le verbe être, les frères de mon grand copain Omar. إذا نمشيو للسؤال الثاني. كيف dans la phrase B. Qui fait les actions? Quelle question as-tu posé pour trouver la réponse? إذا في la phrase B شكون اللي تيدير لينا l'action؟ me cherche et me donne. شكون هو؟ C'est Monsieur le Caillon qui fait ses actions. إذا Monsieur le Caillon qui fait les actions. إذا شنو هو السؤال اللي ممكن نسولو باش نعرفو شكون هو، باش نحددو شكون اللي تيدير les actions. إذا شنو قلنا؟ Qui est-ce qui me cherche? Qui est-ce qui me donne plutôt me donne. إذا qui est-ce qui me cherche? Qui est-ce qui me donne؟ إذا c'est Monsieur le Caillon. ونمشيو للسؤال الثالث. قالك est-ce que les verbes dans des phrases C et D indiquent les actions expliquent؟ إذا بالنسبة لي verbes عندنا لو verbe être تما في la phrase C و D. هادوك ما تيتسماوش دي verbes اللي تيديرو d'action، ما تيتسماوش دي verbes d'action، تيتسماو دي verbes d'état. إذا تيتسماو دي verbes d'état. Les verbes des phrases C et D n'indiquent pas des actions, ils indiquent l'état ou la situation. إذا ce sont des verbes d'état بحال le verbe être، avoir، sembler. إذا بزاف ديال لي فيرب اللي تيكونوا ماشي دي فيرب داكسيون تيتسموا دي فيرب d'état. إذا ندوزو للجو روتيان. قالك لي دو مو كلي دو لا phrase sont le sujet et le verbe. دي معروفة. Les élèves jouent. Les élèves sujet verbe jouent dans la cour. Le sujet peut être يعني لو سوجي ممكن يكون شنو ان نون بروبر، شي سمية بحال مسيو لو كايون، دريس، إبراهيم، العربي، سناء، فدوى. إذا بعض الأسماء. Monsieur le Caillon répète la question. Un groupe nominal.
جملة اسمية بحال les élèves de cette classe écoutent silencieusement ولا un pronom on s'arrête à tout. Je m'appelle, je, des pronoms je, tu, il, nous, vous, il, elle, on. Pour répéter le sujet, on peut poser la question. Pour repérer le sujet, on peut poser la question. باش نعرفوا le sujet شنو ممكن السؤال نسولو. Qui est ce qui? Le verbe plus le verbe. Ou qui est ce qui plus le verbe. Qui est ce qui répète la question? C'est Monsieur Le Caillon qui répète la question. Le verbe se conjugue et sert à indiquer ce que fait le sujet. Le verbe تيتكونجوغا وتيعطينا باش نمشي يدير le sujet, fait le sujet. Ou dans quel état elle est. ولا تيعطينا في أين état هو. يعني إما كيقول لنا باش تيدير l'action il indique كيف fait le sujet يعني تيدير l'action ولا تيعطينا l'état. Le jeune garçon regrette. إذا ce qu'il a fait. إذا regrette, le verbe regretter ou a fait. Nada est joyeuse aujourd'hui. Et le verbe d'être, le verbe être, joyeuse aujourd'hui. إذا نمشيو ندوزو الأسئلة ولا التمارين. بالنسبة للتمرين الأول قالك recouper ces phrases et souligner les sujets en vert et les verbes en bleu. نبداو بلا première phrase. Les élèves sérieux rangent. إذا هما قالك تما souligne les sujets. إذا غادي نزيدو تا سيريو حيت تا هو داخل في هاد لو جروب نومينال هما قالوا لنا غير لي سوجي يعني نورمالمون خاصنا نسطرو غير على هذا ولكن حنا غادي نزيدو تا هاد لادجيكتيف تا هو داخل معاه حيت هذا تيتسمى كامل ان جروب نومينال هما ما قالولناش ان جروب نومينال قالوا لنا غير دي سوجي اذا ممكن نديرو لي زيليف نسطرو غير على لي زيليف ولا لي زيليف سيريو كامله. Les élèves sérieux rangent leurs affaires dans leur cartable. B. Aujourd'hui, les résultats sont bons, dit la maîtresse. Il ne croit pas un mot de ce que tu lui racontes. La maîtresse était son portable avant de commencer le cours. إذا كما شفتوا حنا حاولنا نسطروا على لي سوجي بالأخضر بلو فيغ وعلى لي فيرب بلو بالأزرق. نمشيو للتمرين الثاني قالك سوليني لو سوجي بريسيز سا ناتور. إذا نبداو بلا فراز أ. Il habite près de l'école. Il شنو هو هاد il؟ C'est un pronom personnel. B. Madame Kontari convoque tous les enseignants. إذا عندنا Madame Kontari شنو هو c'est un nom propre. Les élèves jouent avec prudence dans la cour. إذا les élèves شنو هو هاد les élèves c'est un groupe nominal. La cantine de l'école est fermée aujourd'hui. إذا la cantine de l'école est fermée aujourd'hui. La cantine de l'école c'est un groupe nominal. إذا من بعد ما شفنا هادي لي زيليف سيريو غادي تسطرو عليها كاملة حيت لو سوجي تيقصدو به لو جروب نومينال كامل إذا غادي تسطرو على هادي كاملة لي زيليف سيريو كاملة لي زيليف سيريو كاملة بالخضر حتى لهنايا. نمشيو للتمرين الثالث. Relie le sujet au verbe qui lui correspond. Notre école إذا notre école غادي تمشي notre école se trouve près de l'aéroport. On n'a rien sans rien. Ce grand platane perd ses feuilles. Marcel Pagnol est l'auteur de La gloire de mon père. Les enfants de la campagne font 3 kilomètres à pied. إذا هذا هو الدرس ديالنا اللي كان ديال لو سوجي اي لو فيرب دون لا فراس. نتمنى تكونوا فهمتوه مزيان. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بالبارطاج ديال لا فيديو اكيد الا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد ما لقاش في القناه ممكن يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله والى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.